सामने जिलापाल ऑफिस पछकानी डीआरडी ऑफिस बारकोड़े अच्छी एसपी ऑफिस 2 दिन है हजार हजार संख्यार जगदे एत गर्जन कर जिलापाल कान को से आवाज जापार ना मंत्री रास्तार 4-5 थर गले तथापि से डाक कान को जापार ना तेणु आम आपण को अनुरोध करुचु आपण चैनल मध्यम प्रशासन मुख्यमंत्री जाए पहुंचू पुणी मुझे गोटे कथा कहवाक चाहे जे हजार हजार वर्ष धरी ये समाज लांछित शोषित घृणित ही आसला आउ जो बाबा साहेब संविधान बल जो अर्थ आमको दिखाई मैंने कार्यकारी पुरुष जाए पहुंची आम पाखे पहुंचे पारे ना जदि यही आवाज को ठीक रूप कार्यकारी न करती आगामी दिन में आम आगामी साधारण निर्वाचन में भोट वर्जन करने सहित अति कठोर रु कठोर पदक्षेप नेबा बाध्य हेबु तेणु आपण चैनल माध्यम जन देवा चाहूँ जे आम जहाँ सब 16 दफा दाबी अच्छी अति तुरंत कार्यकारी करने व्यवस्था हो आईनजीवी जन कहते जे 16 दफा दाबी रही से रास्ता दे विधायक मंत्री जाऊँगी जो स्वर रही दाबी रही पहुंची पारना एने प्रतिक्रिया नियंतु जिलापाल कार्यालय सम्मुख में आप धारणा देते कार्यालय को अफिसर मारी जाऊे से नजर पड़ुनी कि विभागीय अधिकारी स्वयं मंत्री भी 2-3 थर गले रायगड़ा जिलार आदिवासी कल्याण मंत्री आईन मंत्री से भी जन आदिवासी संप्रदाय लोक होकर बुले किंतु आज रायगड़ा जिलार डव समाज मैंने पाखे धारणा बस नजर ना तो से विषय जी आप कहे आमर जो रायगड़ा जिलार जड़े बीएसपी डाण नेता अच्छा प्रतिक्रिया ने से कौन कहे आज्ञा आपको आमर स्वागत आपंकर परिचय प्रदान करूँ संक्षेप आज विषय थैंक यू सर मो ऋतु जगेश्वर बहुजन समाज पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज मुझे जो डम समाज रायगड़ा जिले में जो निजर जो माने 16 दफा दाबी को नहीं जो आंदोलन जो कलेक्टर ऑफिस सामने जो बसुंट आम दल जो बहुजन समाज पार्टी दल तरफ आज आम माने सहयोग करुँ समर्थन जनाऊ ए दाबी न पूरण होगा पर्यंत आम शेष दिन पर्यंत आम लगी रही आगामी दिन में जदि दाबी सरकार न माने बहुजन समाज पार्टी तरफ रायगड़ा जिले में मोर राजरास्ता जन आंदोलन भी करने आम बहुजन समाज बर्तमान 16 दफा दाबी प्रथम है शिक्षा ये जो रायगड़ा जिला डव समाज छात्र छात्री मान पढ़ाई 10% रखाई द्वितीय है आपंकर राजनीति एवं प्रत्येक जगार जो आम मानकर जेहेतु रायगड़ा जिले में आम संख्यागरिष्ठता अच्छी आदिवासी द्वितीय भाग में अच्छा राजनीति स्तर में जदि आदिवासी भाई मान नाइट सरपंच दि जाऊ दम मान समिति दि जाए चेयरमैन वाइस चेयरमैन दि जाऊ जिले जिला सभा परिषद अध्यक्ष जदि दि जाए आदिवासी भाई को तेरे तार उपाध्यक्ष दम भाई की दि जाए यहीपरि भाव में आम दाबी अच्छी रायगड़ा जिला हूँ गोटे बहुत अंचल जिला माने ये जगार आमर जेहेतु आदिवासी ठारू द्वितीय स्थान अच्छा डम समाज तेरे यही जगार आम जो राजनीतिक क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में जो एमएल सीट अच्छी से गोटे दि जाऊ जदि ना आगामी दिन में ये जो आम 3टा एमएल सीट 6टा करमर दम मान समय कौन प्रकार मनोभाव अच्छी और जिला स्तर भाव में गोटे दम भवन कर ब्लक स्तर भाव में दम भवन कर राज्य स्तरीय भाव में गोटे डम भवन या दम मान विभिन्न प्रकार मौलिक समस्या समाधान हो प्राथमिक क्षेत्र में को दाबी गुड़िक पूरण है उपकृत हो डम समाज रही उपकृत हे वर्तमान परिप्रेक्षी आम जो दाबी दिखाई डम समाज तरफ प्रथम है शिक्षा आ द्वितीय है जो छात्र छात्री मान हस्टेल सुविधा बिना पैसा जो चाकरी बिना पैसा हस्टेल दिज्व छात्र छात्री मान पाठ पढ़ाई प्रत्येक स्कूल मान 10% अधिक संरक्षण व्यवस्था कर शिक्षा स्वास्थ्य जो मौलिक सुविधा गुड़ा रही है प्राथमिक अवस्था निहाती आवश्यकता अच्छी तो बर्तमान सेठाकर जो डम समाज रही केमी शिक्षार व्यवस्था कर शिक्षा लाभ कर स्वास्थ्य व्यवस्था किभली भाव कर बर्तमान आम जो डम समाज पिला अति गरीब श्रेणी लोक अच्छा विशेषकर रायगड़ा जिले में से पाठ पढ़ा सहित बहुत कष्ट से बापा माँ कुली मजूरी कर दिन मजिया से सका काम कर संध्यार खाए से भाव में
କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ 10% ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରାହଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଦରକାର ପଡିଲେ ସେ ପିଲା ପାଠ ବି ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗହନ ଦୁଃଖରେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଡ ସମାଜ ଅତିବାହିତ କାଳତିପାତ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ନା ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କଣ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଆମ ହରିଜନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠପଢ଼ାରେ କଣ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅମ୍ବିକା ସଗରିଆ ମୋ ଗାଁ ହଉଛି ହଳଦୀପଡା। ମୁଁ ଏମିତି କି ମୋ ମୋ ଘର ପରିବାରଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଆଉ ମୋ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଅଛି 16ଟା ଦାବି ସେଇ 16ଟା ଦାବିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ନା ଆମର ଡମ୍ ସମାଜ ବୋଲି ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ସେଇ ଡମ୍ ସମାଜକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଧାରଣାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଘର ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଜନ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଜନ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଯଦି ଘର ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଗଠନ କରିବୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ଭଳିଆ ମିଳିମିଶିକିରି ଥିବୁ ଯଦି ଆମକୁ ଜମି ପଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଘର ନଥିବ ଗୋଟେ ପରିବାର ନଥିବ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଘର ପରିବାରକୁ କେମିତି ଚଳେଇବ ତ ଯେମିତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଏସଏଚଜି ମା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିଜନେସ ଶିଖଉଛି ବିଜନେସ କରଉଛି ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନ୍ୟତା ଦଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଘର ପଟା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମକୁ ବି ଆମର ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିକୁ ଆମର ଅଧିକାରଟା ଦିଆଯାଉ ଯେମିତି କି ଆମେ ବି ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଜ୍ଞାନ ଶିଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଏମିତି କି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି ହବାର ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଏବେ 2024ରେ ଯେମିତି କି ଏମଏଲଏ ଏମପି ପଦ ଅଛି ସେଇ ଏମଏଲଏ ଏମପି ପଦ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ତାର ଅଧିକାରଟା ଦିଆଯାଉ ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ବି ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଘର ପଟାଟା ଦରକାର ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର ଘର ଡ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ମାନେ ଏମିତି କି 16ଟା ଯୋଉ ଅଧିକାର 16ଟା ଦାବି ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ସେଇ ଅଧିକାରଟା ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଗୋଟିଏ ମୋଟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଆଗକୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଯୋଉଠି କଥା ଆସୁଛି ଏଠି ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ସେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାରା ରହିଛି ଯେ ସଭ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇଟା ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେଲି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନାରା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ସଭ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମାନେ ଅଣଦେଖା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ତ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ହଉଛି ଯେମିତି ମାନେ କଥାରେ ପତି ବାଇଗଣ ବାରି ବାଇଗଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ରହୁଛି ପତି ବାଇଗଣ ଆପଣଙ୍କ କାଗଜରେ କଲମରେ ବହିଥିବା ବାଇଗଣ ଆଉ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଅଗନାର ଲଗାଇବାଟା ବାଡ଼ି ବାଇଗଣକୁ କରି ଖାଇ ହେବ ତରକାରୀ କରି କିନ୍ତୁ ପତି ବାଇଗଣ ଖାଇ ହେବନି ସେଇପରି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୋଉ ଅଛି କାଗଜ କଲମରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖାଇକି ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକିରି ସେଠି ବସିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହିବି ତାକୁ ନେବି ସରକାର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ମିଶି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଯଦି ଆମ କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ବା ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଦଳ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ବଦଳ କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଠିଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟି ଅଛି ତାଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମସ୍କାର ମୁଁ ପଦ୍ମମଣି ନାୟକ କହୁଛି
काली दिन सारा जो भी केते 2 दिन केते टाइम हम मु तो जानी नहीं बसी धारणा रे बसी को मंत्री को लोक भी आम पाख को के आसी नांती आउ से लोक नहीं कि आउ केबे मते बोले बेले आमे एते दिने हमको धारणा रे जो मंत्री न सुनना जाई आम छाड़ी नहीं हमर पिला मन तो पाठ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। कम समाज को मैं तो एमएलए एमपी दरकार हमको सेटा गोटे हमको दिया जाऊ सीटा हमको एके कोई रहली मास्टर नियति में कली हम जेते सुनथुली जे पର୍ଯ୍यନ୍ତ तांकर जो दाबी गुडी को रहिछि 16 दफा दाबी गुडी को रहिछि बा प्राथमिक क्षेत्र जति कहबा कोनसी जति शिक्षा स्वास्थ्य कथा रहिछि वो रास्ता कथा कहतु पानी कथा कहतु ए सुविधा होई गले गोटे प्रकार तांग पे सुविधा होई जे बोल तांकर दाबी रहछि एवं जे पର୍ଯ୍यন্ত तांकर दाबी पूर्ण न होइछि से पର୍ଯ୍यন্ত एभली शांतिपूर्ण धारणा देबे बोली कहिसंती तबे ए जो शांतिपूर्ण धारणा देबे बोली कहिसंती ए केते दिन धरि चलिबो जदि हम कहबा जे कोनोसी निर्जास आसी पारु नाही कोनोसी निष्कर्ष आसी पारु नाही कोनोसी नेता मंत्री सेटारे पहुंचु नाथि कोनोसी प्रशासनिक अधिकारी मध्ये पहुंचु नाथि तबे पदक्षेप जो निया जिवो एभली शांतिपूर्ण भाबे रहइबो ना या तीव्रता रहइबो तेली चलीछि आमे लगातार भाबे आपन सहित जोड़ी होबो एबो जानिबा को चाहबो जे कोन निष्कर्ष बाहरिला एबो कोन समानकर समाधान पई कोन पदक्षेप आगा पदक्षेप किछि विचार करा गला कि आलोचना पर पदक्षेप जाना पड़िबो आपनकर समस्त सूचना पाई बहुत बहुत धन्यवाद तेली आम सहित जोड़ी होते रायगड़ा जिला प्रतिनिधि तेली नायक जी आमको सीधा सड़क अपडेट देउथिले एवं किभली भाबे 2 दिन धरि रायगड़ा जिलार रे रहिछि जो डॉम समाज रहिछि तांकर समाज मौलिक सुविधा पाई से माने जो दाबी करिसंती से धारणा सीधा सड़क देउथिले बहुत बहुत धन्यवाद।